आसनसोल के काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का 14वां स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा स्थापना दिवस समारोह में पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम एस पन्नाबलम, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी समेत विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। समारोह के दौरान मंत्री मलय घटक समेत तमाम अतिथियों ने काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मंत्री मलय घटक ने काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की स्थापना यात्रा को याद करते हुए कहा कि देखते ही देखते 13 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार गठित होने के बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल में काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के स्थापना की घोषणा की थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वादे के मुताबिक काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसके साथ ही मंत्री मलय घटक ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी भी देश में पहले स्थान पर आए। जो आज के 14तम प्रतिष्ठा दिवस, আমি খালি বসে বসে চিন্তা করছিলাম যে কিভাবে এই 13টা বছর পেরিয়ে গেল। প্রথম সরকার আসার পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি ঘোষণা করেছিলেন আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হবে এবং তিনি যেটা ঘোষণা করেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে করে দেখান। এই বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তৎক্ষণিক আমাদের একটি সরকারি বিল্ডিং ছিল 43 নম্বর ওয়ার্ডে, মানে এসসি এসটি হোস্টেল খালি পড়েছিল, সেই হোস্টেলই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়ে গেছে এবং আস্তে আস্তে এই জমি তারপরে এই বিল্ডিং দিনের পর দিন কিন্তু এই মানে বিশ্ববিদ্যালয় আরো বেশি উন্নত হয়েছে, আরো বেশি বিল্ডিং হয়েছে, আরো বেশি ক্লাস হয়েছে, আরো বেশি সাবজেক্ট হয়েছে, আরো বেশি টিচার এবং অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে এবং আমার মনে হয় যতদিন এই ইউনিভার্সিটি আগামী দিনে দেখবেন এই ইউনিভার্সিটি আরো উচ্চতায় পৌঁছে যাবে যদি আমরা ঠিকমতো ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে থাকতে পারি। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালো করে পড়তে হবে এবং যে মানুষটির নামে এই বিশ্ববিদ্যালয় তিনি একজন বিশ্ববন্দিত বই কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি খালি আমাদের দেশের একজন বড় লেখক বা কবি ছিলেন তা নয়, তিনি বাংলাদেশেরও জাতীয় কবি ছিলেন এবং সব থেকে বড় ব্যাপার যে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আমরা একটা বিদেশের প্রধানমন্ত্রীকে একবার পেয়েছিলাম, শেখ হাসিনা, উনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।